আসসালামু আলাইকুম। তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে আমি একটা নতুন বাঙালি ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আজকের ব্লগটা অনেকটা সুন্দর হতে চলেছে। আর একটা কথা বলে সবার আগে যে আমি ভয়েসটা আজকে আমি দেবো হিন্দিতে। 100%-এর মধ্যে তো 90% লোক হিন্দি জানে, তো একটু মানিয়ে নিয়ে আজ হিন্দিতে ব্লগ হবে, যেহেতু পুনে একটু হিন্দি চলে। সো আজকের ব্লগটা শুধু একটু হিন্দি হবে, তারপর থেকে বাঙালি ব্লগ তোমরা পেয়ে যাবে। সো আজ হিন্দি ব্লগ হওয়ার কারণ কী বলতো, আমি যাচ্ছি আজকে ঘুরতে, যে বন্ধুর সাথে ঘুরতে যাবো। KTM আছে, এই KTM নিয়ে ঘুরতে হবে বন্ধুর সাথে। আমি তার একটা ল্যাপটপও খারাপ হয়েছে, ল্যাপটপটাও সারতে যেতে পারি। বন্ধু এখান থেকে রুম থেকে বললো আসতে 5 মিনিট লাগবে। তো বন্ধু আসুক, ততক্ষণ আমি ওয়েট করি এখানে, আর তোমরা ওয়েট করো। আর ভিডিও থেকে যাবে না কেউ, সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করে দেবে যারা আমার ভিডিও দেখতে পছন্দ। তাছাড়া সাবস্ক্রাইব তোমাদের করতে হবে না, যাদের পছন্দ নেই লাইকই করে দেবো, তাহলেই হবে। চলো বন্ধু আসুক, ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করা যায়। A few moments later. सो आपसे मेरा वॉइस चेंज हिंदी में मैं वॉइस ओवर करूँगा। सो आ गया मेरा दोस्त, जिस दोस्त के पास KTM है। हम लोग थोड़ा इधर फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, देखो जस्ट व्यू देखो इधर का, इधर फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं हम। सो दोस्त जा रहा है लाने बाइक, जैसे थोड़ा सा बाइक का व्यू देख लो। गाइस अभी बारिश आ चुका है, हम लोगों का प्लान जाने का कैंसिल होने ही वाला था, लेकिन हम लोग प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। बारिश में भी जाएंगे सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोग लाइक ज़रूर करना, आप लोगों के लिए भी नहीं, मेरा दोस्त का लैपटॉप भी ठीक करवाना है, इसीलिए जा रहे हैं। तो चलिए उधर आप लोगों का व्यू दिखाएंगे और आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहना, ऐसे मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए। अगर बारिश ज़ोरदार आता है तो हम लोग को ब्लॉग बंद करना होगा, सॉरी उसके लिए, बंद करना हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश तेज होना स्टार्ट कर दे, इसलिए हम लोग चाय पीने रुके। देखो चाय इधर का, पुणे का चाय देखो। चलो चाय पीने के बाद अभी बात करते हैं आप लोगों के साथ। तो चाय पीना हो गया, चाय पी लिया हम लोग, अभी चलेंगे KTM से जाएंगे अभी हम लोग। उसके बाद आप लोगों के साथ बातें होगी उधर। चलो तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करो। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and there's... हम लोग अभी आ गए हैं, साउंड आप लोग अच्छे से नहीं आ सकते। तो हम लोग आगे स्टोर पे, इधर बोल रहे इधर से नहीं होगा लैपटॉप ठीक, बहुत लंबा अपना वहाँ का जाके दिखा पड़ेगा। हम लोग को बहुत लेट हो गया इधर आने में, इधर से उसके बाद इधर आके बोल रहे हैं काम नहीं होगा। तो कैसा लगता है काम नहीं होगा? बोल रहे ये सर्विस सेंटर नहीं है, तो ऐसे लोकेशन पे क्या दिखा है, इतना भद्दा लोकेशन है क्या बोलूँ।
वीडियो का लोकेशन चला एकदम बेकार लोकेशन। चलो देखते हैं अगर दूसरी लोकेशन पे जाते हैं। मैं स्टोर से वापस आ चुका हूँ। मेरा दोस्त भी चला गया है रूम पे। सो हम लोग लैपटॉप बनवाने गए थे, नहीं बनवा पाए क्योंकि बारिश हो रहा था। ऊपर से हम 2 लैपटॉप के स्टोर पे गए लैपटॉप शोरूम में। सो बोला उधर लैपटॉप नहीं ठीक होगा, लेनोवो लैपटॉप सेंटर। सो हम लोग वापस आ गए। दूसरे किसी दिन जाएंगे, उस दिन आप लोगों के साथ बातें होगा। तब तक के लिए मेरा ब्लॉग यही ख़त्म होता है। सो खुदा हाफिज़।